Bantay akong bag ha. Sige, tana! Laban! Sige! Good, good, good. Sige, go, go, go. Focus kuya. Dali ah. Maintain lang, maintain. Paano yung kataylasan na yan? Mga baba ninyo ba? Kasi mo ron. Ayaw ninyo. Anuha. Sige, laban. Sige lang. Pidadugay, manggudnip. Kani man ang pinakakuan good. Maintain, maintain, maintain. Kaya na, kaya. Ang dami. Bawal na kayo Dapat inak dito ka galing pag umani mo kana. Oy, kuanin nyo ba? I-condition nyo. Una pag ambak-ambak. I-condition niyo kay kan ba ini? Kani ba yung pinakakuan? Good, good. Maintain, maintain, maintain. Good, maintain lang. Ikan na yun ha. Kay kani ba yung pinakabukat? Lato na nato siya. Pila na ni kay last na ni? Aloy kitong bata to, suki to gangin no. Okay kaya ganito? Ayaw, nagbiya oy. Okay kaya natin. Oh, suki na gangin. Last na ni last. Asa ganing kwan? Kuano niyo dito biu? Kay basig matumba ba? Ikan lang. Sara na. Good, good. Lasa ni sir, tuyok. Ay, 15? Pila? 15 ka tuyo. 15 ko ito. Abi ko. Maintain lang, maintain. Focus. Kaya na, kaya na. Walo dong, walo. Sige, good. Walo. Focus kuya, focus. Late pa kayo. Kan lang, laban. Syam, Syam. Langga, unom na lang. Pulo na lang ga. 5 na lang. Kan pa rin, grade 7, grade 8. Oh. Go! Rustin o Clarissa May. 11, upat na lang, upat. Kaya pa? Ingon ha? Lang, tulo na lang. Sige. Maintain lang, maintain lang. Kaya pa? Kusog pa! Go! Langga, 2 na lang. Laban. Kaya na langga. Kaya pa? Lang, isa na lang. Lang. Isa na lang. Go, go, go. Go na, go na. Last na yan. Last na, last. Manati. Last na. Last na. Kuya. Nana, kuya. Dali. Ah! Dagan. Last na lang. 500. Kuha ninyo. Dalian nyo, dalian nyo. Kuha na ninyo. Kuha ninyo. Atimanin ninyo, atimanin ninyo.
Yeah! Good, good, good. Ma'am Rizal, nagbubuhasan na Kana to, kana to. Diligent ka sa kuha ng uniform. Good, good, good. Palawsa sa! Palawsa! Pakuanan ninyo, pakuanan ninyo. Oo, ano yan? Doon. Okay, 1,500. Eh.